ना कौन को 23S RRN डन 23S RRN बर्तन एटा को बुझिया पई हेले तुमको आउ गोटे जिंस दरकार सेटा हम करूची लिख चलो राइबोजाइम ना कौन 23S RRN 23S RRN कोठी अछि को कोठी अछि लार्जर सब यूनिट ना स्मॉलर सब यूनिट रे अछि लार्जर सब यूनिट रे अछि सेटा हमको देखिया को पड़िबो देखो आमे गोटे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स तयारी करिया 70S राइबोसोम सपोज टोटल साइज केते 70S ना 80S एटा प्रोकैरियोटिक टोटल साइज ला 70S एक्चुअली एटा सेट बॉक्स यूनिट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एटा एक्चुअली साइज बुझाए किंतु एटा टाइम रो यूनिट किंतु इनडायरेक्टली साइज बुझौछि एटा ला 30S एटा ला 50S तो ए दीटा सब यूनिट लगे पहले मैग्नीशियम आयन हमको दरकार ना एठी किंतु हमें आउ गोटे लाइन लिखुचे जे आ भितरे को आरआरएनए अछि 16S आरआरएनए स्मॉलर सब यूनिट करे अछि ता स्मॉलर एटा लार्जर एठी 5S आरआरएनए अछि and 23S rRNA अछि 23S rRNA is responsible for peptide bond formation clear ताहले लार्जर सब यूनिट जे पर्यंत आसीनी लार्जर सब यूनिट जे पर्यंत लागेनी 23S rRNA आसपरिवनी ताहले पेप्टाइड बॉन्ड बनी परिबो की पेप्टाइड बॉन्ड आ द्वारा बने तो पेप्टाइड बॉन्ड formation not possible larger subunit no asile peptide bond formation not possible clear hello peptide bond formation not possible जेपन larger sub एठी तो हमर अछि mRNA अछि दादे कोडन अछि tRNA भी नै कि चली आसिला कोन आई मीन तो ऑटोमेटिकली एटा हे जुआ कथा ना larger subunit no asile एंजाइम्स मिलबनी G23S rRNA हला गोटे राइबो एंजाइम्स क्लियर हेलो इ जाय एबे आस नेक्स्ट पार्ट को जिबा तले कोठी हुए प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स रे राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए बतेली एबे चित्र करली स्ट्रक्चरल आरएनए ला राजलक्ष्मी बुझेला एंड केतेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन अछंती ना 80 डिफरेंट प्रोटीन्स आर देयर लेखो इटा आसीतिला अबाउट 80 different types of proteins are there एडा थर एनसीईआरटी लाइनिंग आसीतिला किंतु मु तो कोन पचली 16S आरएनए कोठी अछि 5S कोठी अछि 23S आरआरएनए कोठी अछि एगुडा तुमको आसी पारे फ्यूचर रे ना एटाला स्मॉलर एदिटा लार्जर अछि एबे चित्र रे बुझैतिले स्मॉलर सब यूनिट रे कोटा लागे होय चित्र देखि को एमआरएनए ता पय हमें कोन कहितले टर्नेल अछि कि नहीं पता नथिले टर्नेल ए जो पॉलीपेप्टाइड जोटा सेटा कहा भीतर थाए ना ग्रुप भीतर थाए जोटा लार्जर सबयूनिट रे अछि ना ए टाइप रोटा स्ट्रक्चर हमें बनेले जैसे कि हमें बुझेले केमिति प्रोटीन सिंथेसिस होबो तापर हमें पी साइट्स ए साइट्स एंड ई साइट्स पंत कहथिले the cellular factory for synthesizing protein is ribosomes agु जाउची राइबोसोम्स इनएक्टिव स्टेट जते थाए तार दिटांक सब यूनिट्स अटैच थाए ना डिटैच थाए दे आर अटैच्ड और डिटैच्ड माने
डिटाच थांती अलगा अलगा ହେଇକି ଥାନ୍ତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ mRNA ସହିତ ଲାଗିବ the translation of mRNA begins clear ହେଲା smaller subunit ରେ mRNA ଲାଗେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ନବା ଲାର୍ଜର ସବୟୁନିଟ୍ ପାଖରେ ଆରିଆର ଅଛି এটা mRNA ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ କହୁଛେ এটা ATS রাইবোজোমস হব এটা কোন হব ATS হব 40S 60S এবং এটি রাইবোপোরিন প্রোটিনস হয় আর ইউনিয়ন পাই কিন্তু আমি প্রোক্যারিওটিক চলো আগে আরম্ভ করিবা ହେଲା there are two sites in the larger subunit for subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. ହେଲା ମୁଁ steps ରେ लिखिबी अच्छा तो मते कहलो GTP important role play करे कि GTP and ATP both are needed for translation. GTP and ATP both are needed for translation. Which ion is important for association of both units? Mg++ भी कहती Mg++ is needed for association and dissociation also. যদি Mg++ ଅଧିକା হବ association ହବ ଯଦି Mg++ କମ ହବ ତାহଲେ dissociation ହବ ହେଲା ଏବେ ମେକାନିଜମ କୁ ଯିବା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଟିକେ ମେକାନିଜମ ଯିବା ଆଗ এটা ଲେଖି ଦିଅ the ribosomes also act as a catalyst 23S rRNA କହିଥିଲେ in bacteria ତାକୁ ଆମେ ରାଇବୋ ଏନଜାଇମ କହିଥିଲେ ଯେ କି ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ବନାଏ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇ ଯାଏ रामजी डन स्मिता संगीता यहां तक हो गया ये लाइन टा लिखो 23S rRNA is the riboenzyme what do you mean by translation unit in mRNA it is the sequence of RNA that is flanked by a start codon na kono AUG and the stop codon which codes for polypeptide this line you write a translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by कोठु आरंभ AUG and stop codon तो तीनटा है परियो गोटे जेकोसी गोटे थिबो and codes for polypeptide amino acids गुडा cellular pool रो हमको मिलिबो कि नहीं मिलिबो ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଧର ଏଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଖେଳା ଯାଏନି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତି ଏପଟୁ ଆସିକି ଜମ୍ପ ମାରିକି ଏପଟକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ ବା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲା ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ବି ୟୁଜ କରନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି
ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପାଇଁ କିଛି ଏରିଆ ରହିବ ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା UTR, untranslated region, but which is important. Clear ହେଲା? Untranslated regions, which is very, very important. Clear ହେଲା? Elender. UTR ଯାକ ଏବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ସମସ୍ତେ କର। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାପ୍ 5 ସାଇଡ୍ ରେ 5 ପ୍ରାଇମ୍ ସାଇଡ୍ ରେ କ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, 3 ପ୍ରାଇମ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ପଲିଏ ଥାଏ। ତାହେଲେ UTR ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଡନ୍ ଥାଏ, ଟପ୍ କୋଡନ୍ ଭିତରୁ NE3 ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିବ। এটা কোডিং সিকোয়েন্স, এটা হলো UTR। ক্যাপিং কোউ সাইডে করা যায় 5 প্রাইম, পলিএ কোউ সাইডে ଥାଏ 3 প্রাইম। তার মানে কোউଠି UTR ଅଛି, that is also one question. UTR present at both 5' end before start codon and at 3' end after start codon, after stop codon. Today start to the mechanism of protein synthesis. Have you given this diagram? এই diagramটা সমস্ত লেখো। সমস্ত বনেইলো সঙ্গীতা, have you done this diagram? Yes, sir, done this. Okay, good. And UTR are needed. ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, you can get the idea like this. ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅଧିକା ସ୍କୋପ ନାହିଁ ମତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ these are needed for efficient translation ନା। ପ୍ଲସ୍ 2 ରେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ହବ। Now we write, for initiation the ribosomes bind to the mRNA at the start codon. That is recognized only by initiated TRN. AUG ସହିତ UAC ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ନେଇକି କୋଉଟା ଆସିଲା, ମେଥିଓନାଇନ୍ ନେଇକି ଆସିଲା। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ ଲେଖିବା, the first one is activation of amino acids. First ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ, activation of amino acids is the first one. ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ସ ଦରକାର, ସେ ଏନଜାଇମ୍ସ ର ନାଁ ହେଲା amino acyl tRNA synthetase ହେଲା। କୋଉ ଏନଜାଇମ୍ସ ଦରକାର, amino acyl tRNA synthetase। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ ଦରକାର ନା ATP ଦରକାର, Mg++ ବି ଦରକାର। କଣ କଣ କଲେ ଆମେ ନା, ଆମେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଲେଖୁଛି, ଆମେ କଣ କଲେ କୁହ। ଆମେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ନେଲେ ପ୍ଲସ୍ ATP ନେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏନଜାଇମ୍ସ ନେଲେ, Mg++। ଏନଜାଇମ ର ନାଁ କହିଲି, ଆମିନୋ ଏସାଇଲ୍ tRNA ସିନ୍ଥେଟେଜ୍, এই ଏନଜାଇମ୍ସ ର ନାଁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ AMP ଏନଜାଇମ୍ସ କଲେ, and pyrophosphate ଟା ରିଲିଜ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ATP ରୁ AMP ପଳେଇ ଆଇଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି POP pyrophosphate ଟା ରିଲିଜ ହେଇଗଲା। ପାଇରୋଫସଫେଟ ଏନର୍ଜି ଦେଇପାରିବ ହେଲା।
पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा हमें एनर्जी प्रोवाइड कर परिया इनिशियल रिएक्शंस पाई बट दिस लाइन इज ओवर फर्स्ट लाइन सेकंड हमें कौन करले ना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए सेकंड टा प्रथम कौन करथिले ना एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स तापरटा हमें कौन करले ना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए तामाने अमीनो एसिड टा एक्चुअली हमें आनीचे कहा पई टीआरएनए को दबा पई ए जो एंजाइम्स नहीं कि आस्थिला ये स्पेसिफाइड टीआरएनए पई स्पेसिफाइड थाए कि अमीनो एसिड टा टीआरएनए को दे देला ला प्लस एएमपी बाहरी गला एंड एंजाइम्स भी बाहरी गला आउ थरे रीयूटिलाइज होगा पई ला तले ए पॉइंट को हमें कहितले चार्जिंग ऑफ और अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए क्लियर है जाए दीटा पार्ट सरला 3 नंबर पार्ट को आस जदियो ब्रॉडली तो हमें बुझी सारे किंतु एटा हमें सीक्वेंस अनुसार बुझाउछे थर्ड पार्ट को आस थर्ड को हमें कहती इनिशिएशन एबे हमें इनिशिएट करवा कोटा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोटिक रे तीनटा इनिशिएशन फैक्टर थाए टी इनिशिएशन फैक्टर्स फॉर प्रोकैरियोट्स three initiation factors for prokaryotes and 9 initiation factors for eukaryotes. किसी गोटे factors दरकार initiation ପାଇଁ. You should understand in this way. 3 initiation factors for prokaryotes and 9 initiation factors for eukaryotes. ठीक ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା सपोज आमे जीवा जेकोन छोटे स्मॉलर सबयूनिट नेले से प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक स्मॉलर सबयूनिट का सहित लागे एमआरएनए सहित लागिला इनिशिएशन फैक्टर्स अछि तले स्मॉलर सबयूनिट एंड एमआरएनए दीटा लागी गला ना तापर कोन हबो ना स्मॉलर सबयूनिट एमआरएनए प्लस टीआरएनए जे कि मेथियोनाइन नहीं किया आसी एठी भी इनिशिएशन फैक्टर किछि अछि तागता छाड़ जीटीपी दरकार जीटीपी देले ए तीन डांग लागि गेल ना स्मॉलर सबयूनिट प्लस एमआरएनए प्लस टीआरएनए विथ मेट ए तीन डांग लागि गेल एबे कोन हबो ना लार्जर सबयूनिट आसीबो एबे हम जिवा स्मॉलर सबयूनिट प्लस एमआरएनए प्लस टीआरएनए मेथियोनाइन मेट माने मेथियोनाइन ने कि आसीछि बा इनिशिएशन पई प्लस लार्जर सबयूनिट लागिबो एठी भी किछिटे इनिशिएशन फैक्टर रहंती एटा कंप्लीट राइबोसोम हे गेला राइबोसोम तापरे एमआरएनए तापरे टीआरएनए मेट मेट माने मेथियोनाइन ला तो up to this it is called initiation माने फर्स्ट amino acid आतिला बुझेला राजलक्ष्मी डन रामजी हेला एबे आस नेक्स्ट फेज को जिवा नेक्स्ट फेज हेला elongation write down elongation elongation माने पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन एटा ही मेन पार्ट ना पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनेवार अछि हमर elongation हला पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन तले हमर
जोटा ब्रॉडली हमें कहिथिले ई टाइप रो स्ट्रक्चर बनैथिले एटी एमआरएनए लगैथिले एटा पी साइट कहिथिले एटा ए साइट कहिथिले ले एठी स्टार्ट ही जाईची पी साइट एंड ए साइट पी साइट this one here one amino acid is there here one amino acid here one amino acid. Then elongation will be there. Tale an amino acid tRNA complex reaches the A site. ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇଲେ ଯେ କି A site ରେ ଲାଗିଲା ଏଟା ଉପରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି କରିଛି A site ରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ହବ ତମେ ଏଠି ଲେଖ 5 ପ୍ରାଇମ ହେଲା 3 ପ୍ରାଇମ ତାହେଲେ ଏଇ ଆମିନୋ ଏସିଡ ଯୋଉଟା ଆମିନୋ ଏସିଡ 1 and ଆମିନୋ ଏସିଡ 2 ଇଏ କଣ ଦବ ନା ଆର ଆମିନୋ ଏସିଡ 1 ରୁ COOH ଥିବ and amino acid 2 ର right side ଟା ଏଟା ହେଲା amino acid 2 ତାର left side ରେ generally ଆମର N terminal ଥାଏ N terminal ହେଲା N terminal ମାନେ NH2 and ଏପଟେ ତାର COH ଥାଏ ଆର NH2 ଏପଟେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ବନିବ ତାହେଲେ ଏଠି ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ବନିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ 5 ପ୍ରାଇମ ସାଇଡ ରେ P ସାଇଡ ଥାଏ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା 5 ପ୍ରାଇମ ସାଇଡ ରେ P ସାଇଡ ଥାଏ and 3 ପ୍ରାଇମ ସାଇଡ ରେ S ସାଇଡ ଥାଏ फास्ट अमीनो एसिड जोटा सेटा COH दिए सेकेंड अमीनो एसिड जोटा NH2 दिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाया पाए क्लियर है लेटा ताले वर्तमान एठी भी elongation factors दरकार हुए for this also elongation factor is needed and the enzyme name is already told the enzyme name for peptide bond formation is peptidyl transferase it is a राइबो एंजाइम माने आरएनए एंजाइम्स तर एटा प्रोकैरियोटिक जदि हबो 23S rRNA साहाय्य करिवो पेप्टाइड बॉन्ड पई यूकैरियोटिक हेतिले 28S rRNA साहाय्य करिवो soon after the establishment of fast peptide bond slipping of the free tRNA occurs ये वर्तमान एग्जिट को पड़ेगा ना आपको दे दे ये पी साइड ही जो ये बाहर जो तेणु एटा एंती आगु कागु जीवो এই प्रोसेस को कहती ट्रांसलोकेशन एंड एथिपई गोटे फैक्टर भी दरकार हुए ता नाला ट्रांसलोकेज एटा आगु को जीवा पई जो फैक्टर दरकार ता नाला ट्रांसलोकेज ट्रांसलोकेशन is also is catalyzed by translocase and जो polypeptide माने ग्रुप भीतर रहिबे सेमानंकर हेलिक्स फॉर्मेशन टा चापेरोन्स नाम गोटे प्रोटीन हुए तेणु आमे ता विषय कहिबा परे वर्तमान आमे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हला जेथि पई लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होची एवं गोटे सिंगल अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट करिवा पई गोटे एटीपी दीटा जीटीपी दरकार हुए ହେଲା गोटे टीबी दीटा जीटीबी दरकार हुए गोटे सिंगल अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करिया पई बा ए जो चेन टा बनया पई किंतु पी साइड रे ही सबोळे अमीनो एसिड रो सीक्वेंस टा पी साइड रे रहइबो जो फर्स्ट अमीनो एसिड जोटे लागितला the ribosomes proceeds to elongation phase for protein बहुत स्पीड रे काम हुए गोटे पर गोटे एमती amino acids
polypeptide chain incorporate huanti. The next phase is elongation. सरला इजे next phase is elongation. आमे elongation phase टा सारले next phase टा आमे लिखिबा termination. Ribosomes move from codon to codon along the mRNA. ये जो move करे को हमें translocation कहले and last phase को हमें जीवा and that is called termination. Who is detected by DNA? Who is giving the dictation? That is DNA and represented by mRNA. Now the last phase is termination phase. Termination and release of polypeptide. Polypeptide synthesis is terminated when a nonsense or stop codon, actually it has more sense, of mRNA reaches the A site. Got? And this process is also need GTP. GTP is needed. For this, GTP is also needed. And releasing factor is also needed. Releasing factors are also needed for termination. What are the termination codon or nonsense codons or stop codons? UAA, UAG, କେହି ଜଣେ ଆସିବେ? UAA, ମୁଁ କହିଥିଲେ UAG and UGA. এই তিনটা ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ UA କୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ? ଓକର, UAG କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଅମ୍बर and UGA କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଓପାଲ. କେତିକି ଲେଖି ସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ? After termination जो ବନେଇଥିଲ ତମେ ରାଇବୋଜୋମ୍ସ ସେ dissociate ହେଇଯିବେ କି ନାହିଁ? ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ. Okay. ଏଠି ଦେଖ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇଲା ସେ P ସାଇଡ୍ କୁ ପଳେଇଲା ତାପରେ ସେ ନିଜେ E ସାଇଡ୍ କୁ ପଳେଇଲା ଫେରେ A ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା peptide bond ହେଲା ତାପରେ ସେ P ସାଇଡ୍ କୁ ପଳେଇଲା ଫେରେ A ସାଇଡ୍ ହେଲା ଦେଖା ହଉଛି କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ P ସାଇଡ୍ କୁ ଲାଗିଲା ତାପରେ A ସାଇଡ୍ କୁ ଏଇଟା ହେଲା P ଏଟା ହେଲା A ଏଟା ହେଲା E E କୁ ଯାଇକି ପଳେଇଲା ଦେଖା ହେଲା ତ चैटिंग करो यस राम जी डन ओके ट्रांसलेशन इट साउंड नहीं खाली देखी जो translation is the synthesis of a protein by polypeptide from mRNA এটা ଗୋଟେ mRNA ଭାବିନିଅ larger and smaller subunit united ହେଲେ mg++ ରେ এটা tRNA এটা releasing factor
प्रथम इनिशिएशन है इलंगेशन ହେଇଛି ଏटा बहुत छोट प्रिमिटिव फॉर्म रे करते एटा 5 प्राइम एटा 3 प्राइम एंड mRNA रो कैपिंग एंड टेलिंग जानछ कैपटा 5 प्राइम रे अछि टेलटा 3 प्राइम रे अछि एटा गोटे mRNA प्रथमे स्मॉलर सब यूनिट यूनाइटेड हैला